chuseka hi ta va na nkhululeko wa hina hi kha hi ti endlela leswi hi rhandzaka swona tikweni ra hina emisaveni ya ka hina. Mara a loko se hi ta hi vuka mfambo wa malembe na hi teke tiko ri va ra hina hi kuma leswaku no i ngi ku cinca mukoloni loyi wa xikhumba xa ku basa ku vuya mukhinyavezi wa xikhumba xa ntima, because vanhu lava hina hi nga va tshemba ku va ni hi vona va fanele va rhangela tiko va teke tiko va ri endla bazara la makhamba va endla leswi mukoloni leswi mukhinyavezi a endla swona. Loko u ta buka tihosi ta Afrika ti hanyisiwa ku fana na Xikwembu, kahle kahle a va woni a va byeliwi a va fanele va kokiwa tindleve mfanele xin'wana na xin'wana yes boss, mara hi swona hi nga twana swona. A loko tiko ri ri tiko a hosi i yo vekiwa i fana na munhu loyi a nga yo tholiwa ku vani a endla leswi mulungu ya lava swona, mara u kuma swa ku a ya endlisiwi swona se i hundzuka yena va mulungu wa hina hi hina valungu va yena phela xitulu xa hosi i xitulu xa tiko. Manje hinkwenu hi nge eneli ku ya tshama ka xitulu lexiya, so hi endla hi lava munhu hi muteka hi miveke ku wena tshama la phambeni wo nga ta va u hi vulavulela u representante u munyimeli wa hina a fika la a endla swa ku tivana na hina. Welcome guys. Buen dia, buon noito, boa tarde. Kumela ku ri u yi vona hi nkarhi muni u ri kwihi namuntlha ni tshame lawani na n'wahosi. Welcome you guys on Behind the Story podcast. Laha a hi hlawuli nchumu leyi laha ku tiva swilo hinkwaswo. Namuntlha hi tshame na Nqambi, xiyimbeleri xikulu le Mozambique na South Africa na misava hinkwayo. I yimbelela ngopfu hi swilo leswi swi hi khumbaka mina na wena siku na siku, mara ha chava ku swi vulavula. So namuntlha hi lava ku to tala ku ri Refila Boy i mani, i kule njhani, i huma kwihi, i ya kwihi, kona tiplan ta yena ta vutomi i yini. Vona ba njhani ba ni vukile mina wena ke Na khensa na mina ku khensa hina ku vhakeriwa ku hi mivhakela kahle kahle mi amukela na kahle. Bafo laha hi va kona lawani hi le ka location yin'wana ya kahle ngopfu a yi nge mi byeli ku ri hi le kwihi, mara hi amukeleke kahle ngopfu. So ya eka ka Xitshungu a ni lezi ni sungula kule ni fanele ni sungula laha ka ku xivindi xa ku u vutisa kumbe ku yimbelela hi leswi swi karataka mina na munhu un'wana na un'wanyana la mugangeni hi mayelana na mfumo wa hina. Mfumo wa South Africa na mfumo wa Mozambique swa fana, a swi hambananga ndhawu, ku ngo ya twa leswi na leswi na leswiya va hambana hi maendlelo ya swona. So n'wahosi a hi sunguli kwalaho ku ri i yini lexi xi karataka ngopfu hi varhangeli va hina siku na siku. ku sungula ni rhandza ku khensa tanihileswi ni nga vula ku ni vhakacheli ku va ni ta burisana ngopfungopfu hi mayelana na ta society ta tiko. Mina ni vone ma-injustice hinkwaswo mina vone ukhinyavezi ri endleka hi tindlela tinyingi matikweni lama Afrika. Afrika i tiko leri ri nga lweliwa vanhu va ntima va nga heta nkarhi ku leha na va lwela ku va la ku hi chuseka hi ta va na nkhululeko wa hina hi kha hi ti endlela leswi hi rhandzaka swona tikweni ra hina emisaveni ya ka hina. Mara a loko se hi ta hi vuka mfambo wa malembe na hi teke tiko ri va ra hina hi kuma leswaku no
i ngi ku yo cinca mukoloni loyi wa xikhumba xa ku basa Ava- ku ya mukhinyavezi wa xikhumba xa ntima because vanhu lava hina hi nga va tshemba ku vanhu hi vona va fanele va rhangela tiko va teke tiko va ri endla bazara la makhamba va endla leswi mukoloni leswi mukhinyavezi a endla swona loko u ta buka tihosi ta Afrika ti hanyisiwa ku fana na Xikwembu kahle a va woni a va byeliwi a va fanele va kokiwa tindleve mfanele xin'wana na xin'wana yes boss mara hi swona hi nga twa na swona a loko tiko ri tiko a hosi i yo vekiwa i fana na munhu loyi a ngo yo tholiwa ku vani a endla leswi mulungu a lavaka swona mara u kuma swa ku a ya ha endlisiwi a nga endli leswi mulungu a lavaka swona se i hundzuka yena va mulungu wa hina hi hina valungu va yena phela xitulu xa hosi i xitulu xa tiko manje hinkwenu hi nge eneli ku ya tshama ka xitulu lexiya so hi endla hi lava munhu hi teka hi miveka ku wena tshama la phambeni wo ngota va ku hi vulavulela u representante u munyimeli wa hina a fika la endla swa ku tivana na yena hingosi a ni se za ni fika mina a tikweni ra Mozambique a ni tivi ku ri matshamele manjhani mara i yini loko ku ri leswiwani leswi vulavulaka la mina na wena varhangeri va matiko ya Afrika vo tala va ta swi vona vanhu va Mozambique vo tala va swi tiva xichangani lexi xi vulavulaka sweswiwani na loyi a nga la South Africa sweswiwani a nga Ramaphosa xichangani wa xi tiva u nga tsakela ku ri ti-president loko hi tivekini va endla yini ku sungula ku tiyisisa leswaku hina hi nga va veka laya hi tsaka hi vona good question baba mina nifunde ngopfu philosophy and philosophy va ri a xitshungu a xi woni hi philosophy xitshungu loko va ku xitshungu va vula a society yes hakati yes a wrong total so that's why na vona loko lava ta swi vona swa ku ntiyiso loko va famba va kombela tivote va kombela hi ku vanhu va vula leswi xitshungu swi xi tsakisaka yes manje leswi hi lavaka ku twa se na wo tiva swa ku hayi munhu loyi na mi tshemba ka leswi a swi vulavulaka swa fanela ku hi nga n'wi nyiki mara loko va fika leyi va ti endlela swa vona ha leswi va nga ta va ta kombela tivoti n'wana ku mina ni lava ku teka mati laha ni lava ku endla yini laha ni lava ku lunghisa yini hinkwenu mi mi helelini mara loko a fika leyi a nga ha ri swona va endlaka swona hi ku vona ka mina a hi ku vona ka mina funzi a mfumo loko u votiwini kumbe u vekiwe xitulwini hi xitshungu u fanele u tiva leswaku hi tshamela hi mhaka xitshungu and hi fanele hi twisisa leswi xitshungu xi lavaka swona even loko u lava ku endla swilo a va fanele va endla ni nga vula swa ku yini va consulta ka mphakathi a xa wu karhi ni xa wu karhi mi xi lava hi wa ma-priority ya n'wena i ncini mi lavaka swo ka nkarhi wa swona hi rhangisa swona phambili hi nga kumi swa ku a hi na mati laha ndhawini u u ya veka roboti i mani a nga ku byela ku hi lava roboti ku lava u tiva swa ku hi lava yini ku sangula lexi xi nga priority ya hina u kuma swa ku laha a hi na gezi mara u fika u veka wa swona kumbe u faka mati ya manje a ku sangula hi lava leswi a nga priority a va swi koti ku swi endla especially Mozambique nje a swi endleki hinkwaswo loko u fika Mozambique nje u nga dana nje u va ni tingana because a freeway ya ko nge ile lokuxini yo tala ti-pothole tin'wana ku na kun'wana ka ku nga famba nambe hi 100k 100 kilometers ku ri misava gravel mara va le freeway i N1 so mara loko buka ni tihosi ta ko va ganye ngopfu vana va vona va fambi timovha ta ku durha wa swi vona loko va ta campaign-ini nje wa swi vona swa ku vanhu lava so swa siza yini va xava timovha ta ku durha so yini ku ve tindlela ti kona hin'wani loko u kha khuluma mhaka ya tindlela ti va ti onhekile vona va tihosi ta hina loko va ta lomuya va ta campaign for ti-election ku ri va votela va famba ka tindlela tetiya vona va vona yini loko va kha va ta laya va twa ku ri va tsakisiwa hi yini loko va swi vona ku ri laha yi fambaka kona tindlela a ti kona mara still loko munhu wa kona u ya mi vhotela a va right a nga ha endli leswi tshembi swi vulavulaka good when it started politic was to benefit the society mara ku na lava nga fika va jika politic va yi teka nje business ya ku mehe ni ta kota ku humelela a na hi ka politic hikuva ni la ka endla politic ya ku i benefita vanhu i benefita mphakati se ku endliwa politiki ya ku ni ya hembela vanhu va ni tshemba se ndi vuya ni ta tirha swa mehe
a na ha tirhi leswi ni nga rhumiwa hi xitshungu kumbe mphakati ni kota ku va ni buka swo ka 5 years leyi ni fanele vhela ni make sure ku hi 10 years ni fanele ni ve billionaire so hayi swa ku hi 10 years ni fanele ni ve ni endle swilo swa ku cinca mcinco phakathi ka society ni endla make sure swa ku hi 10 years leyi ni nga ta fuma kumbe ni teke xitulu ni fanele ni va billionaire maxaka mina na hina hinkwavo that's why loko va huma switulwini va nyingiva ku va jele yes why because they are corrupt yes they are corrupt and corruption leyi a vanhu va khale va valungu yona futhi na South Africa yi yantswa ngopfu mhaka valungu na byela ku loko South Africa valungu va yo caciwa ku sala vanhu vantima lana ku ta ciniwa ku vava lana because munhu wa ntima yena self is corrupt from ayo la tswalo kona kati kha taye la huma ku na nkaveni i corrupt so la va yendla corruption mara va chavanyane kuna valungu mandisisi va chava va yendla na kuna lava gingima mara swi vona na loko va huma switulwini va jele van'wana va ya ku thetheni yini i ku a va pimisi ku endla swilo swi nga ta benefita vanhu va lava ku ti benefita vona ni maxaka vona na vanghani va vona ni vakokwani va vona lava nga kusuhani na vona okay it's not easy ka 40 years let's say Mozambique is now we're 45 years mi freedom ya 45 years mfo i munhu loyi sangana ni vatukulu just imagine munhu wa ku 45 years ari na yo anga na nsati anga na n'wana anga na mimvita na yini munhu yelwe xipuphuku so tiko leriya hi leriya a ku na lexi nga ya ku hi mfumo lowu hinkwaswo swi nga leha swa mukolo swa mputukezi a nga swi siya va tlhava lwa hi swoho va ku swa vona tindlela to letiya hi fambaka ka to ti siwe hi mputukezi wa ka vona a xitrata wona xi vekiwa swi ziva ngi bro swi endliwe lero xitrata xo yakiwa a ku yakiwi xitrata ku endliwi nchumu vo ti dyela mali njhe va xitrata xi vekiwe xi ziva nga ziva ngi bro so hey va ti endlela mani va ti endlela so nkarhi wun'wanyana mina ni va ni sola mphakati because vanhu vo va swi lavaka loko vanhu a va nga swi lava swi nga ta endleka leswi mfo if ubuka we as a society people anti swa ku kangaki ku phinda for the politics ngopfu swa vanhu lava hluba va politics na 100 va fika because they have an army yes vana swibamu vana masocha vana maphoyisa but we can defeat them loko xitsungu xo tibyela swa ku se hi la ku lwa hina hi la ku ti hlamba ka mavoko ya vanhu lava hi ku swa endleki freedom leyi hi fanele se hi hakela leswi va endlisa swo nene hi kombelanga munhu swa ka hi nyimpini vo yo tiyela hi ku rhandza ka vona mara loko se va vuya se mali ku ya nyimpini hi ku nambe loko a va nga lwanga tiko leri hi nawu kumbe hi xinto a valungu a va fanele va nyikelile matiko ya Afrika ka vinyi va vona ku yo va maphati lawa ya ma ri kona ma nga gama ma rhangelekela phambeni so vo va ti endleki hi vo va teka ku tiko loko se ri nyikeliwa mara leswaku kumbexana hi mhaka nyimpi leyi nga lwiwa swin'winini hi swona leswi a hi vakoloti hina hi nawu loko nga za se hi fanele hi hakela hi va tshika va yivetela hinkwaswo swa ku vona va lwe nyimpi a va nga rhumiwangi munhu a va lwela tiko ra vona munhu i fanele a honore va mu hlongozela hi swilo swa swinene swa na yena phela ma-politician ya la Africa most of them they can't walk on the street they nge fambi because va swi tiva swa va nga bandziwa hi vanhu maribye va nga khandliwa hi maribye because va yivi that's why va rhandza ku famba na vana masireni va famba na ti-bombs ti-bodyguard so loko munhu a ri ku wa rhandzeka a ta famba free ku chava yini zona va ti-bodyguard hi maka wa swi tiva minandzu ya leyi wa onhela amphakati andisini so that's why ni ku byela ni ku vanhu lava leswi va swi endlaka va swi tiva and va make sure swa ka youth hi nga pfuki that's why leswi talaka tikweni i mabyala swinene because va lava ku dlaya mihleketo ya youth swa ku maxovi ma nga pfuki ma nga voni hi ta kota ku hi tirha leswi swi lavaka loko humelela u nga pfukangi wa vona vo tsema loyi wa vona loyi hi lava ku hi pfuxela vanhu lava nga etlela khale so i mhaka ku fana ni leyo swinyingi va swi honetelaka vanhu hi ngosi
loko u kha u vulavula leswiwani swa ku ri loko u pfuka a xikarhi ka vanhu lava nga etlela u vona u nga ri u vona swin'wanyana va swi vona ku ri loyi i nga ri lavula hi pfuxela vanhu va hina lava nga ri etlelela i yini n'wana bava lexi ku endla ku ri wena u yima u ri one ni sure ngopfu ku ri population ya Mozambique ina more than about 30 something million ya vanhu. Yeah, 32. More than 32 million ya vanhu. A va swi voni leswi wena u swi vonaka u ri wexe. Kumbe xana va kona va swi vonaka mara a va na platform leyi wena u nga yi kuma ya u kota ku yimbelela because of ngoma. Loko u yimbelela nyamuntlha i suka i fika le ni huma kona mina Northwest. Sweswiwa i suka i ya nghena Mozambique nyamuntlha sweswi i chayisiwa hi vanhu vo tala. So loko ku ri va kona vanhu lava va swi vonaka swilo leswi endleka ku leswiwani i wrong. Mara va nga ri na platform kumbe xana va kha va chava ku ri loko no humelela ni ta tsemiwa ku tsemiwa ka kona ha swi tiva ma-politician va hina va detiwa hi swi swo tala va swi kota ku dlaya masiku laha va ha dyele leswaku va ku rhumela swibamu layini hinkwaswo ni va swi kota ku ri loko ka u famba lomu papini lomoni u hlamala lori i ta fika ku tlumba kasi vo mu xava munhu luya ku ri i fanele a yisa ku yini ka wena i yini lexi ku nyika matimba n'wana vanhu kumbe xi ku nyikaka xivindzi xa ku ri ku mina na ima ni ri rifi lava wena ni vulavula hi mhaka leyiwani ku ri i wrong lexi nyikaka matimba hi ku mentswalo ka muti lowu hanyaka ntiyiso a ku hanyi mavona ende vanhu since ni kula kokwana wa mina va ni byela ku ntiyiso ya hanyisa mavunwa ma dlaya saka ra mavunwa ri talakana ende lexi nga ntiyiso hambi vo xi phika siku rin'wanyani xi ta tikombisa swa ku ni ntiyiso. So leswi swi nyike matimba ya ku no I nandzu ku vulavula ntiyiso but I know that ku loko wo stand up u pfuka phakati ka vanhu hinkwavo va ri ixangani loyi a nga sungula a tsumbula is very dangerous ku va u ri wena wa ku sungula u tsumbula ntiyiso phakati ka vanhu hinkwavo u nga dlayiwa hambi ku dlayiwa because hi wena u nga sungula ku va ni tsumbula swa ku leswiya va swi endlaka leyi a hi swona then nabe vo lava u ngo lwela vo va nga ku dlaya futhi because it's very dangerous ku va ni wa ku sungula ku tsumbula ntiyiso. Hi le ku hanyeni hi n'wahosi hi le ku hanyeni ka minkarhi leyi ya ku ri hina vanhu va ntima to hi byela yini hi ti byela ku ri hi mina wo sungula ni fanekele va mina wo sungula ni fanekele ku va mina ni nga ganya ni ri wa ku ri ka hina vanhu va ntima hi tirhisa tradition yaleyo ya ku ri hi mina wa ntima wo sungula ku yimbelela leswiwani kumbe hi mina wa ntima ku vona leswaku sungula hi mina munhu wa ntima ku sungula ku tshama na nsati wa mulungu hi mina munhu wa ntima ku sungula ku ganya hi mina munhu wa ntima ku sungula ku va president. That's why u twa Africa hinkwayo i retaliate ka xilo xin'we ntsena xa ku ri he's the first black president, he's the first woman, he's the first man, he's the first yini mentality lwa ku ri hu cinca hi nga wu cinca njhani ka youth lava ka lava vana va hina va taka sweswiwani because of mina na wena I believe ku ri malembe laha nga mahanya se urhandzi sweswiwani hi failini hi va failini vana va hina hi va failini vana va hina swi le ka vana va hina ku ri va cinca mahleketelele ya swilo u le ku khalimeni sweswiwani siku na siku ku ri leswi hi yaku kona hi wrong a hi khomeni ndlela leyiwani vanhu lava i va khalimaka unfortunately i vanhu vakulu ka hina majority ya ku i votela ku Frelimo i votela ku ANC i vanhu which are more than 40 60 ku ka vota na vakokwana wa hina lava nga fa va ha votisiwa sweswiwani ku cinca ku fanele ku ta kona because of mina na wena ni sure ha ta vota for the next 50 years to come because of hambiloko ta va hi fini mara ka system ta va ha ri kona ha votisiwa hambiloko hi fini ta va kha hi votisiwa ku ri i votele Frelimo i votele ANC se lexi nga ta cinca mihleketo liya kumbe ku ehleketelele loko eka ku ri ANC kumbe Frelimo hi yona yi nga hi lwela ntshunxeko so u nga ri ha yi kolota ku ri yi fanele yi tshama yi ri ka matimba i yini hi fanele hi endla yini hi fanele hi sungula ku hleketa njhani lava va faneleke va dlaya mhaka yaleyo hi vo lava nga lwela tiko even mina myself ne loko wo ka u yingisela njhe mfambo wa mina mbe ka ti-TV kumbe yini kumba point yo leyi a wu teka yona a ngo ta ni kuma mina ni tinyungubyisa ku mina was the first one hi mina ni nga sungula ku nghena la Mozambique ni vulavula hi timhaka ta politiki ka tingoma yini but I'm the first mara leswo a swi nyiki mvumo ku ni fanele ni ti tlakusa hi swona leswi ni faneleke ni tlakusa hi swona ku fanele ni continue ntirho wa mina and then ni komba vanhu ku leswi a hi swona leswi hi swona hi fambeni hi ndlela leyi
muchini anga ti voni ku voniwa hi lava vukelaka wantwisisa so problem ya la Africa hi ku ti hosta hina tina ku vula ku cina ti tlha ti va to ti tlakusa swa ku hi cine ngo you understand so that's the problem se lo ka u cina u tlhoti bela mavoko swi endla ku munhu a ti tlakusa that's why loko va nghene ka hosi va cukani ngopfu na ku dya va cukani na ngopfu na ku dya swa ku ngona ngi swikwembu va fanele va loko vanhu va va vona nje va chava va nyika hinkwaswo leswi va swi lavaka hi nkarhi wolowo hingozi loko u vulavula swona baba ni hleketa marito man'wanyana ma vulavula ka nsimu leri nga vosiwa na Zekamete ne yes laha u nga vulavula ku ri hina vanhu hi na problem yin'we ya ku ri vanhu lava hina lava hi rhangelaka na vona i swifumi va na mali mara loko mi va tele ka hina lomuya hi tlhela hi teka leswi switsongo hi nga na swona hi nyikela i yini i malwandla lama hi nga na wona tanihi xitshungu kumbe i ku va hi brainwash khale swa ku loko hi va vona i para hi va khensa hi xa n'wanchumu nkarhi wun'wana na wun'wana hambi loko va nga endlanga nchumu a hi malwandla uphukupuku because ku endleka yini leswi all over na la South Africa swi vona loko vo twa ku president kumbe governor wa teka ndhawu yoyoleyo va ta pfaletela ma-potholes hinkwawo hi misava va pfaletela ma-potholes ku sasekiseliwa swa ku ta fika vona kuma swa ku ndhawu yi tshamisekile loko se a famba ni record ya ku ndhawu liya va rhandzekile ende vanhu va pointiwa loyi fanele ka vulavula loko ku lika kumbe rali ku ni munhu loyi a pointiwa swa ku u ta vulavula ende u ta vulavula swo karhi so why hi endla na ma-resonance box ku dictate-iwa hi ndlela yin'wanyana swa ku munhu i vulavula leswi loyi a nga vula swo hosi ya ye kumbe mani swa ku u ta vulavula swo karhi a ku pfuka munhu a vulavula leswi swi xanisaka vanhu ku pfuxiwa munhu a ta vulavula a nyikela briefing ya ku hayi lembe leri loko hi endle yini ndhutri ya kombetela swilo swa swinene leswaku swi ya kombisiwa hi mani hi ku hi fanele hi kombekisa swa ku biha va ta swi vona mina hi ximina loko meya ri mehe noxe ni ri one i ri mehe mphakati loko va ku hosi yata wantwisisa ku swi chika ma-potholes lawayana loko kumbe a fanele i khwela boti ya byatsi va ri byala ku a khuphuka ka ndhawu yin'wanyana a famba kuma swa ku lawa xikepe a fanele xi givela ku kola loko xi ku xa diba xa dahlambela swibulawani leswi va swi endlaendlaka swa ku ngi xo gada homu hi ngi homu nje va nga hi yimisa swa ku u tlela hi yona ka xo xi ya tlulela hi milenge ya yena va xi tshoveka pela phakala ta swi vona ka swi kahle swilo ma-potholes ma tshikiwa loko a ta na movha yena a ta ku hi yo yi bukutela ma-potholes lawa na yo yi ba matayera kumbe na a za a swi twa ku heyi vanhu va xaniseka mara swi endlisiwi swo kahle hi fumela ku tsakisa xitshungu kumbe ku fumeriwa ku tsakisa tihosi ivi tihosi leti va fanele phela they're supposed to deliver ka xitshungu a hi swona mara ngi vuti hetlela ku ri no va ti delivela ku ri vona a va le ku seveni ka vanhu va le ku ti seveni vona so swilo leswo swi kombekisa swi nga vula njhani a fragilidade hi tlhelo la xitshungu swa ku mina ni nge khulumi va na chava va ku ta lunghisa mani hi wena u fanele ku nyimela timhaka ta wena swa ku famba yini wa chava ku ta lunghisa mani naswo loko swi vona nje ti-deputy ta votiwa phela deputy munhu loyi a faneleke a representa a xitshungu xa ndhawu yoyoleyo mara ma kuma munhu i votiwe Polokwane mara se i tshama Joburg i ta swi vona njhani ku swilo swa onheka Polokwane wa yindlu ya yeyo le a lava ku yaka ku Joburg la lava ku yaka ku Sandton a nga yaki kwale Polokwane a ta tshama na yena ta vona ku magezi ma fambile hi ta yehe kwale a ta swi vona ku magezi ma fambile phela deputy i speak person wa xitshungu mara a va endli swo once va ku lwisa i votiwile ya appointiwile wa fambi ya Joburg Cape Town i ya kwihi Pitori u ya endla yini
hikuva wena u fanele u tshama le u ta hi ku teka mahungu lama ni swilo leswi swi xavisaka xisuku xa ndhawu yeleyo u famba u ya vadzopeta vanhu va ka hina va na problem ya u tlhovuya na swo swi endleka u tlhovuya na swilo leswi u ta byela va ta endla 1 2 3 nini mara leswi swi endleka munhu i votiwele se suke tshamile ka n'wina ka n'wina swi tiva ukuthi a yi vulavula hosi i yini i vulavula hi tikhanselara ti votelaka lomu mugangeni lomu makaya lomuya va ku ri munhu u kota ku a hlupheka na n'wina a kula na hina ndhawu yihi mara loko se hi mi votelini na vakhanselara a suka ya tshama lomu tilokixini ku nga kahle hina hi sala ku lomu ya switandini lomu yi nga kona kambela nkarhi wo tala and I was talking about it actually ni swi kuma swi ri kahle ngopfu because of I was talking about it loko ni kha ni famba na vayisa van'wanyana last week ni ku a va problem ya ku ri loko hi votela vanhu lava at the end va famba ni munhu loyi sweswiwani hi ngosi ni na tihlo ra kahle ra ku vona ku ri hi fake hi rhangeriwa njhani kumbe hi rhangela njhani I'm afraid ku ri ni nga va ni nghena ka politiki because of ni twa nga ri politiki yona yi cincaka vanhu ku ri va va hi ndlela leyi va nga xiswona because of I believe ku ri loko va ze va khuphuka va ze va fika laya va khupukisiwe hi hina xitshungu hi va fikisa laha va nga kona nyamuntlha hi ku vona ku ri leswi va nga swilela a va lwela ntiyiso loko va ha hlupheka na hina loko va fikile laya a va ha yi voni ntiyiso leyi va nga yi lwela swi vangiwa hi yini good question politiki na xiphoyisa i swilo swin'we loko wo ta u ta buka ne politiki as I told you was found to benefit societies. Yes. Mara kuni lava va nga gama va ya buka yes this is a good business hina nghena hina hi the politician ku ve se hina u ta cinca swilo ta ku benefit ya ku ri hi bindzu politiki ya swo swi bindzu loko wo buka mintirhweni swigevenga vumaphoyiseni so kuma ku swigevenga xi lava swibamu mara swa ku swi ta swi kuma njhani swibamu a xi swi ta kota ku tirha xi ku damn it hi ri ti tsalisa xiphoyiseni lava va nga ti tsalisa vo tala xiphoyiseni a va ti tsalisanga hikuva lava ntirho lowu va wu rhandza va ye swilo swo ta n'wana yele ku va loko se a hete xiphoyisa lexi a kuma xibamu a kuma swinini so it's free to do whatever they want a nga famba roba a endla yini hi swilo leswi so a hinkwavo it's not all about because politiki kumbe i politiki nga na problem kumbe vanhu ntirho lowu wa vuphoyisa u na problem hi lava nga nghena na va nghena hi ti-mind tin'wanyana ta ka ti nga fambelani na leswi ntirho lowu masiku lama mintirho ya kala vanyingi va nghena eka xiphoyisa van'wini va nghena ka vudokodela mara wa chava hikuva a hi leswi nga phakati ka yena nyiko ya yena ni se yi endli ku a nga hanya ka kuya handle swo ni i lava ntirho yi heta nghenile mara a hi leswi swi rhandzaka that's why we have a bad service delivery hikuva vanhu va nga leha a va nga swi lavi swo swi va swi tirhaka na loko vana va le xikolweni a nga vutisiwi n'wana swa ku a wu rhandza ku va yini u lava ku endla yini va vona a ni ri munhu wa endliwa accompagnamento va n'wi swa n'wana loyi ngi ya tiva xitumbulu xa so lexi a welaka ka xona a swi endleki and hi yona purpose ya mathicara yaleyo yes hi yona purpose ya mathicara ku ri va kota ku tsumbula talente leyi swa ku talente i na ka yo va yi tsumbula talente ya n'wana ne i wela ka swona mara u kuma swa ku mfumo a wu na support ya ku leswi loyi a tivaka lexi i ta xi heta ntirho lowu a heta un'wana u kuma swa ku i fundile engineering ya construction engineering a nga kumi ndlela ya ku mabenki kumbe mfumo u n'wi pfuna hikuva a pfula khampani ya yo ya ku yaka vona va ti-deputy leti vo lava nga ka mfumo lomu phakati hi vo va tlhaka va pfula tikhampani ta ku yaka swa ku va teka mathenda va nyikana ni vanghani va vona wa twisisa so leswo swi va swi dlaya yini swi dlaya milorho ya vo tala lava va fanele ive vona va endlaka swilo hi ku swi tiva that's why loko u fika u kuma switarata swa lolokuxini lani a xin'wana njengisa ngo fika u xitsonga u famba hi leswi va nga swi yakisa swona swo swa ku wa swi vona swa ku leswi swi yaku hi vanhu va a va tivi nchumu neti vo yo xava tithenda a va endli ntirho wa ku yaka hi ku rhandza va endle ku a va na swin'wana va nga xi endlaka ende loyi a fanele endla ntirho loya i pfaleriwe handle because a nga na yini a nga na munghana a nga na yini ka government that's why we have a bad service delivery hikuva lava swi endlaka va swi endli ku swi rhandza va swi endli ka va na ka kuya va na ntirho wun'wanyana va nga wu endlaka so munhu kuma swa ifuna engineering mara a nga kumi space a heta nghena xiphoyiseni mara munhu loyi a nga ti byelangi vuphoyisa un'wana i fundele a ti byela swa ku ti ya va phoyisa
a heta nghena ka masipala rholela nsila because a nga na space un'wana i fundile ku va accountant bank kumbe yini a nga kumi space one to six a nga kumi space a heta munhu a ya nghena ka ku vani a xavisa wa swi a leswi a lava swona so loko mfumo wu swi kota ku vani u nyima na vanhu va kota ku endla accompagnement ya munhu swa kun'wana ni munhu loko a kula ni loko a le xikolweni xa ntirho va vona swa ku i ncini lexi wa swi tiva hi yona area ya yena kanjhani and then va endla accompagnement ka leswi a swi tivaka hina a yi ta va ni swilo swa kahle tikweni ra hina mara swi endleki leswi a swi endleki politiki na yo wa yi vona mafambelo yo nje vanhu lava yi endlaka va yi tivi nje vo nghena dla hi ku venga n'wamanyana then a nghenile se politician no man a swi fambelani tin'wana tihosi wa tivona u tlha u titwela na vusiwana loko va fika va lava ku endla speech ku lava ka khuluma leswi va nga mi tsalela hi yenga u ta swi endla njhani how to materialize leswaku a wonga swi tsala na ku swi funda ku swi bala leha ka buku leri va nga mi tsalela a nga swi tivi a nga swi tivi a yena nga tsala vo mi tsalela kuma hosi a rile hi ku a lahlekeliwe hi tablet ika nga swi tivi leswi a ya khuluma xona a nga swi tivi i le tekele tablet i lava ku warila hi ku lexi a ya vulavula leswi a nga xi tivi swi endlekile Ramaphosa i rilini last year a ku i lava tablet ya ku khanseliwa swilo hinkwaswo wa swi vona a yi nga ha ri kona because swilo leswi a nga faka swi vulavula swi ka nhloko ya yena swi huma bukwini a ku na va Samora va Mashele a kha ku kuma Mashele na a vulavula leswi wata swa ku vana nchumu xa Xitsonga va nga xi twisisi one to six politics is a very easy thing to be done hi ku buka leswi vanhu va chotaka hi swona and wa swi kota ku vanhu u ya consulta vanhwini swa ku vo vanhu va swi rhandzisa ku yini ku endla yini na u endla leswi xitshungu lava swona simple u ta huma u ri clean na loko ya hela mara loko wo buka ne tihosi ta Africa ku swi vona swa ku vanhu lava matsotsi straight vona nje hi ku un'wana na un'wana loyi a humaka ni mi vona nambe loko va ka mfumo wa ku ngi u ye wadla ni u khinyabezi va ta mi judge nga ri khale Mashele vo dlaya because a vula rito lelako a nchumu xa Xitsonga nompoti xi yiviwa hi munhu Xitsonga xa Xitsonga nga xi khwimbeni xa hloniphiwa hi loyi munhu ala u ta hi tolovelaka a hi dlayeni a file Mashele va sala va va ti-billionaire hinkwako ka vona ene yena a nga ri nchumu hi ku a endla service delivery ka Xitsonga ende loko va ri ku holoviseni va ku manje leswi hi nga teka tiko ni khululeke loko a hi yavelani swilo leswi a ku hi nga yavelani swilo swa Xitsonga a hi tirheni mphakati u ta hi hakela faka wena hi hakeriwa rini hi mphakati hi khale so u fa phela a hi dlayeni wena mara swa fana va ti tekela yini timali leto ti va ti tekaka Africa va ya va lomba timali matikweni ya vambe ti vuya la va fika va ya vana hi tolo va ya vana hi tolo vo lava nga ya vana na to ti-hostel va tlhela va rhwala mali leyi va ya veka America va ya veka England kwele va nga lomba mali tlhelelaka ka yona vo va tshamela South Africa va tshame Mozambique timali ti le kwini a Dubai tiyindlo swilo swa ku phela hinkwaswo va ya mali ya bindzu la Dubai va ta loko va yisa na va yiva ne va mali leyi va nga yiva ni swilo leswi va swi yivaka va swi vuyisa laha va tlhela va yaketela laha hina a hi ta tlha hi vhimba swa ku va nga ti va Interpol va ta va teka because va tetani loko vote mi nga ku rhwalani hinkwavo tlhela va mi komba swa ku hi lweyi n'wana tumbelela hi ku a va hi pfuni hi nchumu va yiva swilo swa hina va fambisa matikweni ya vambe swi ya benefita van'wanyana hina hi sala hi hluphekile a ku na mintirho tikhampani ta vo hinkwato ti le overseas tikhampani ta vanhu ta president ya le Mozambique ti la South Africa ku ni tihosi swo swinyana Mozambique ti nga fetetela hi ku landzelelana hi 1 month a va fi Mozambique lese va muge ku ya va la why because vona self va endle service delivery ya ku va yi chava na vona hi voxe va fundise madokodela mara va chava ku madokodela ma nga va ongola so why fanele hina hi ya tshemba vona vanhu lava ya va ku vona tihosi va tshembi ku loko vona va ya ka swibedhlele leswi hayi mani ta swi vona swa ku hi ntiyiso a swi lo swi tshamisekile mara va yi leya wo twa ku hosi ya vabya yi rhwaliwile i ta fika yi wisiwa la Joni
Mill Park and swa le Mill Park na swo swi tsakisa ngopfu va fika va fa A va humi. A humi le Mill va Park fika va fa and timali ti humile ti sale ti le matikweni man'wana va twisisa timali ti sale ti le matikweni man'wana why va nga lunghisi tiko ra vona a va lunghisi lavo tiko munhu loyi i chelaku poison ka swakudya mfo nge swi ringi wa swi ku swa dlaya sweswo so na vo va make sure hey hi nga yeneni hi swilo leswi swa dlaya okay hingosi a hi vulavula n'wana va i mani loko u tshame sweswiwani u ku luya la Mozambique a nga hi rhangela hi nga va kahle loko u tshamini wena or why hi mani including na wena phakathi ka swona sweswo ni vutisela se munhu un'wana na un'wanyana manje la Mozambique lowu n'wana ku ri loyi i na yona quality ya ku ri a nga rhangela tiko ri va kahle Mozambique ku vanhu va ku tala stereke va nga na quality ya ku va nga hi rhangela mara hambiloko hi va vona na vonavo va le nkingeni ka magoya lama va le nkingeni hikuva Mozambique ndhawu yin'wana ya ku lweyi a ti ya ku ntiyiso ku mbala ku hluvukisa tiko a va n'wi lavi ku a nga fuma tiko you know why because they use that poverty ku va va ta kuma ti-donation so loko tiko ri ya hluvuka va ta ti kuma ku ti-donation hi ku fana na munhu loyi a tshamaka xitarateni i tshama a endla make sure swa ku ni fanele ni hahlukela mpahla mina ivi ya ku tsundza hi ku vanhu va ta kota ku ni twela vusiwana wa nyika mali so Mozambique tihosi ti make sure swa ku nga hluvuki loko loko hluvuka a ti-donation a ti nga tata a hi tshameni hi va the more malembe ma khwela hi fanele hi va sophela loko ni buka ni Mozambique a nkarhi lowu ri nga tekiwa hi wo tiko hi vo 1975 a ku ri better than now was better than now loko se u buka radiography wa swi vona swa ku hi fambe ngopfu hi ndlela ku tlhelela ndzhaku a hi nga yi mahlweni a hi le ku tlheleni ndzhaku hi fambe ngopfu and loko u buka u kuma swa ku ka list ya vo Forbes u kuma swa ku hi vo va famba ku phambeni hi billionaire timali leti ta ma-donation sweswi timali ta COVID ti vuyile Mozambique a ti kumiwangi munhu a ku na munhu a nga yi kuma mali yeleyo va yo nyika ni xivono na tikhanselara swo ka swi nga twakali bye swa kungundzwana swa ku timali ta kona ti hambi ndzhakwani ku kola swa hwetinyana fu bona swi fambile timali va teki va veka mabank ta vo so you see even na swo swi na ntshembo swa ka va lavi ku yi nga hela swo swa COVID byi nga heli hikuva va endla mali yo tala ngopfu ende since ku sungula COVID leyi van'wanyana ko lava tshike na ntirho a va le ti-investigator lowu investigator a hlaya tiyiso swa ku no hi na 10 ya vanhu va vabya va we yengetela u veka 35 a ka nge endli timhaka phela leswi va ka susiwe ta laha mun'wana la nga ta pfumela mavunwa ya yena politic a yi fanele interfere ka swilo swa medicine mandisisi swa health a yi fanele interfere mara Mozambique hinkwaswo xin'wana na bolo rinene va nghenelela politika swona na bolo that's why hi na bolo le ka tiko leriya bolo va nghenelela lexin'wana xin'wana va xi vona swo lexa nghenisa mali va koho phakati how come politician a ya fuma timhaka ta bolo a ni ri politician munhu loyi xavisaka swakudya ntirho wa yena wa ti-restaurant i fanele a fuma vanhu va ku fambelana ni swa ti-restaurant munhu wa ti-restaurant va ku xavisa swiyinini wa ntengo se yi le ka bolo i fuma bolo a swi fambelani leswo a swi fambelani the other thing namuntlha Mozambique wa kuma munhu wa va a nga fundanga constitution a ri ta justice mara a le ka justice kanjhani u nghena njhani ka nawu na u nga fundanga swona minister of economy a nga tivi nchumu eka economy ku kumiwa munhu nje wa ku ne diplomacy a nga na yo i le ka ma-negotiator u na negotiator u tiva yini sweswo a va tivi nchumu mara va ku kolela so mfumo wa ku fambelana hi ku tshembana hi politiki a wu nge gcini u hluvukise tiko na rin'we misaveni swa ku lweyi hi nga n'wi tekeni a vika ku wa opposition loko munhu a na wu tivi tekani munhu mi veka ndhawu yihi that's what I used to say i swilo leswi ni nga rhandza ku swi vulavula nkarhi wo tala ku ri even na mfumo wa hina loyi wa la kaya wa ANC ni wu vona nga ri wa faila because of they take the wrong people va va nyika switulu a ni nga va tshemba swa ku swi swo tshwana swa mina yes ni nga swi foma so problem yeleyo
teka vanhu hi vutivi va nga na rona even from other political parties. ku na problem just munhu a tiva and wa vona loko swi fika laha na loko ku na nkingha va nga ta blame we ri one party Va blame mavandla hinkwawo. mavandla hinkwawo ma koho phakathi ka mfumo Yes. so why hi nga patsani tirha nchumu xin'we I used to say mina ne ku ri politiki na democracy a swi fambisani. A swi fambisani. Democracy i nyika vanhu matimba. Politiki i nyika vanhu politiki. Yes. i tshova vanhu matimba ka politiki Yes. i khinyaveza vanhu Yes. Simple. A sweswo u nga ni byeli loko u ri n'watipolitiki u ta ka mina fika ku hi hlohlotela kumbe hi phusha timhaka ta democracy ku ri mi tshunxeka because of a hi tshunxekanga still because of under wena hi wena u hi tshikelelaka even worse ka timhaka ta national but anyways hi kha hi chiftanyana ka timhaka ta politiki na swa ku hi nga vulavula ndzi ri pela na swi ta ku ri i field leyi u nga ka yona u yi twisisaka ngopfu swinene a hi ngheni ka timhaka ta music n'wana bava mina loko ni sungula ku tiva Refiloe Boy I think it was in 2003 or 4 ni twa risimu ra Season D. no it was 2008 2008 ne? Sure. mara ni ngosangu lelo lun'wa litwa wena la 2008 Yeah. So Season D a kumeleni ka simu leyi i kona mhaka nga humeleli laya so ni lava ku yi tiva mhaka leyi ende ku kona munhu wena nga ni byela tona ku ni kombela u ni vutisela Refiloe Boy ku ri Season 10 risimu leriya a ku humelele yini hi lava nga swi tiva. wa ta swa ku ntswini mina ni hanye ngopfu la South Africa Yes. and liya ya Mozambique Mozambique i tiko rin'wana laha ku hluphekiwile and va na jealous. Yes. Why they are jealous? Va ni jealous hi timhaka ta ku a va swi tivi swa ku swilo swa kahle munhu a nga swi kuma na a nga ri ka freelane. Yes. Na a nga ri nchumu Kumbe a nga yivanga. ya loko va za va vona nchumu xa kahle obvious va byela swa ku i yivile. Tisukela ka movha Tita na meni li munhu ku xivuriso mina kombela u hlamula swin'we swinene u vheta ni patsanyela na risimu leri ra timhaka ni patsanyeli rona tikuma ti timbirhi hinkwato ku ri vana va a wu yimbelela hi ku swilo n'wana a wu swi yimbeleli hi loko u tsakini ntsena u swi yimbelela loko u borekile and ku ri u swi yimbelela swilo leswiya u va u kha lava ku phefula u nga ti u ni ta phefulela mati because of vanhu lava nga ku onhela va kona kusuhani na wena u ku hane va ta hlangana na ngoma nkarhi lava nga ta famba kona ngoma yi ta va landzela. so n'wana va ni hlamule to sweswi that's why ni ku byela ku kahle ni yo twa mina ni nga khomiwanga kahle hi ndlela ya justice ya ku Mozambique loko munhu ku ba onhile kumbe yini a va swi koti ku landziwa mhaka kahle wena ni nga onhelana na wena loko ri ku wona xaka ri nga boyiseni kumbe ka mfumo wo bala wena swa ku leswi swi lava ku ve loyi a nga onhelani hi wena a na ha nyikiwi chance ya ku explain swa ku swi fambe njhani na le a court we u byela majisele swa ku okay lwe munyiki masiku ya so kumbe malembe ya so nga se mithethisi so a nga ri nawu lowu wa ku tsemiwa hi munhu loyi a nga handle hi ku mina na a ni loko hi nga twani se va hi teka va hisa kwini a wu byeli kuvani hi ta kota ku humesa mara swa endlisi swole manje se lo byeliwa swa ku lwe ntlangu 1 2 3 hayi mu tshike na tshama jela trial mo phusha trial ya mu nga se mu phushile trial so swi endlekile ka mina swo leswo so ku va ni nkani ya ku na minilwa ni ku no ende loko va nga nkani va lava ku lwa hi tinqini wa vona se ku fika na ka ku hi za hi fikisa hi chovhana na maboyisi so hi ku ni twile swa ku hayi a swi fambi hi ndlela ko hi ku na mina ni vutisile swa a ni kombela phepha lela ku vula swa ku mina fane ni khomiwa ni fane no nyikiwa a ni nyikiwi va ri wehe u endle nge u tiva ngopfu wa vona so na makhomela ko kumiwa loko leswi nga kumisiwa swona bo mu nga yi ambalanga ho koka kokiwa ya handle se vanhu ko va vona ku hanga mbalanga a wu byeli swa ku yambala ta famba ho koka kokiwa so ni swi vona swa ku no va endla vanhu va ku tala swo swiya se lo ni humile vhela ni qala ni vula xitori lexi vhela i xitori xa mina ni xi vula vanhu va swi rhandza hi ku vanhu a va pfaleliwile ku va nga vulavuli a va swi lava ku swi mara va nga na chance leswi nga swi vulavula ku sungula so va twa kume munhu un'wanyana a munhu wa ku va na hi vulavulela loyi no
i ta swi yingisela ku zamiwile tindlela hinkwato na sweswi ndza ku komba swo swin'wana ku zamiwile tindlela tin'wana hinkwato swa ku no a ku dlayiwi a tinsimu leti nga yimbeleli leti nga chayiwi loko kuma wa khomiwa un'wana yona ka radio ya wena va kuma swa ku a swi maki lexi nga ngoma moya baba xi le ku fambeni wa swi vona so the more va endla switori swa ku fana leswi vanhu a va ri busy ku lota swa ku hayi la u za hi twa tingoma teleti pungu ti nga chayiwi kasi ku humelele yini va swi endla so ku vhela ku sungula ku va ni guwa la ku vana ku ni landzelela endzhaku swinini na mina ni continue ni bako kole hayi ni vona va ni swibamu swa vona na mi swibamu xa mi hikola ka music ni bani ya phambeni so mina ni ku ti perfumuleleni swa mina and leswi ku talent ka vanhu loko vanhu va swi vona swa ku swa va tsakisa mara mani le ku ti suseleni ka leswi swi ni vava moyeni ku va lexi vito xa mchayi xi helela ka ngoma yes so and then xin'wana maka no maka ndhawu leyi wa vona ku na timhaka yeah loko yi nga qualify vana bava hi nga yi no hayi no liya na ri ngoma nje just ngoma ya ku a no ti yimbelelela na a wu basisa swin'wanyana maranga rime swilo swa ku swi endlela a wu basisa swin'wanyana no swin'wana swi nga ti tshamisa leswiwani mina a ni kona kwalano ka n'wina mi hleketelaku kona mina van'wanyana va ri ku ni lumbeta leswaku ni nghena makhwatini ni xiprincipe ni dlayetela a swiharhi kumbe mani na swa ku xi tshame njhani be xiharhi xiyano xi tiva and the problem i ku loko munhu a hlupheka malembe yo tala ne hamukona ka hlupheka loko a ya humelela se hi sungula ku n'wi associate na swilo swin'wanyana swo kha swi nga ri swona leswiya hi nga pfumeli ku ri ntiyiso ya mhaka i tshame kwihi wa vona swa ku tihomu swinene mina hi mina lakini wa ka Makananisi ne loko ni kula xivongo xa ka Makananisi i xivongo ivi ku va vito ka mina ra ku ri leri ra Mkwembu laha ni nga ni ya kula ni kha ni vitana ku ri Makani u be ngoma la ku tile ka Makani swi tsakisa moya wa mina hikuva a ni vo ka ri u yimbelela mina ende na vanhu vo tala va ni tiva vona sweswiwa laha ni fambaka kona loko ni batile ka Makani va swi tiva sitireli ku tile ka Makani mfana wako hayi swa ku huwa futhi sweswo manje xitori lexi loko ni ta ku byela xivongo bile beka Makani i ndhawu le vana va se swi twisisa ni la ku va tlhantlhela ngani mara I believe ku ri n'wana wa sane before se ni hlamula eka risimu leri va se tlhantlhela rona kahle ni hi maAfrika hinkwerhu and ni twisisa ku ri swilo leswi swi nga tolovela ku humelela kumbe swi nga kona Mozambique na le South Africa swi kona ku na ndhawu leyi Ximbutsu mina ni huma Ximbutsu a Mozambique kwala South Africa Ximbutsu ya la South Africa tindhawu kusuhani na le Vuwani ku na ka Masiya good luck na le Mozambique ku na tindhawu tin'wana ta la Joni twa ku tirhala tiko swi vata swi tiyisisa kahle ku ri hi vanhu loko Soweto va kona Mozambique loko ni kha ni lava ku ta pfuxa timhaka ta ku ri ku na xihlawuhlawu xo tala ngopfu ta ni hlamula yona a ni loko u yi tlhetlhele risimu ra tile ka Makani ka hlangane ku na xihlawuhlawu xo tala ngopfu xi tekelaku ku ri hi teka u nga ri vanhu va le Mozambique vanhu va le Zimbabwe vanhu va le Malawi na hina vanhu va le Venda vanhu vo tala la Joni lavani a va yi teki va endla va ri hi vanhu va ku ri ha kota ku hleketa hi wu tshova njhani maehleketelelo lawaya because loko u kha hi vulavula hi Machangana hi vulavula hi vatukulu va Soshangana a nga famba ku susela KZN laha a nga va ri na nyimpi kona na Shaka Zulu a famba a za a ya humelela kona i hlangane na vanhu va nga ri kona Mozambique i fika kuma vanhu a Mozambique ku ri na vanhu a ngo yo fika a fika a sungulela vanhu va yena a va famba va vanhu ntsena loko va tinyimpini a ku nga famba vavasati mara ku nga ri vanhu swi komba ku vavasati va nga kume kwihi va nga ya kona so ni ri so ni mina ni swi vulavula ni nga chavi futhi ni swi vulavula straight aka record ni na n'wana na munhu wa ku Mozambique na n'wana na munhu wa ku Mozambique swi komba ku ri malembe lama taka n'wana mina na yena i ta hlonguliwa la South Africa mara mina ni ri wa la South Africa ni tswalo la South Africa hi makeni ya ku ri va ta mu lebela ku ri i rikwerekwere i Muchangana i Mozambique
ni kombela ku ri u hi tlhatlhela yona kumbe u hi dyondzisa yona nyana loko u heta ku hi hlamusela timhaka ta risimu ta le ka makani ku ri u hi byela u vheta u tipatsanisa ka n'wana bava ku ri u hi byela ku ri miehleketo liya hi tshova njhani because of I believe ku na vanhu vo tala lava va twisisaka rifu la boy and va lava va dyondzaka ka rifu la boy swo tala ane good timhaka ta hi tin'wana va wa tiva problem ya hina vanhu vantima la Afrika a hi twanani hina ti rhandza mali yes na swiyimo loko wo swi vukisisa u ta vona swa ku valungu va na more privilege la South Africa kumbe la Afrika ku tlula munhu wantima ti-border leti loko munhu wantima sweswi ni teka movha ya mele ni huma i fanele yi pfulapfuliwa i ta vukiwa swa ku yo yiviwa swi te yinini mara mulungu nje valungu kahle swa ku va nga va makamba kumbe vayivi vatshomi va mthetho a va swi tekiwile enhlokweni wena u ri wantima u fanele u sechiwa phenyiwa hikuva loko hi vonana hina hi xihina a hi twani hi na culture ya ku munhu i titwa vumunhu hikuva ni hi teke mulungu i titwa vumunhu kumbe nkulu phambeni ka van'wanyani ku hi twana na valungu nga tshami ni vanhu vantima mina ni tlanga la ku tlanga ku valungu ni tlanga ka vanhu vantima ani jindawini ya njala ku dya ku valungu wala loko u kha va na swona ni le ku hleketisa swin'wanyana a ni ri na ku tlhantlhela mara wala loko u kha va na ku ri ku na swin'wana loko u kha swi vulavula ni swi le ku ni pfuleni matihlo a hi ngo ya nyatsana hina vanhu vantima a hi ngo nyamutlha ni tala ni kuma kha u dya rice na nyama ni ri hey wa ku si nyamutlha u dya xilungu wa swi vona rito rero ri na ku tshova kwa xilungu njhani hi ku sweswi swi hina hi rimaka swo kwala xintu hi xi yes so why hi nga kurisi xintu xa hina so leyi mhaka mpfula ku hela ka swona a swi nga ta hela nyamutlha because swi mile na timitso loko u ta vuka radiography leyi ni khulumaka hi yona vanhu va titwa va ri vanhu hi ku va twana na valungu i titwa yi ri munhu hi ku va dyela ku dya ku valungu vasati va hina misisi ya vona va hi rhandzi va rhandza misisi ya valungu leswi i nga xinto xa vona a va ha ri ka swona va humile na hina self a ya ha tinyiki ndhawu ya hina hi la ku endla swilo leswi swa valungu even nambe hi slave leswi swi endliwa khale swa ku vanhu va khinyaveziwa hina hi swi teka as a business ni ye Durban me ni ya kuma munhu i kuka nqolo i khwelise vanhu I remember loko ndi Durban I remember hi holove ngopfu na vanhu van'wana ku no hi kombekisa yini as a business ni endla mali ni etlele ni dini ya wena pe leswi hi swi vanhu nga va hi endla so namusi valungu va endla Dubai kwihi swi kona na va koka tinqolo leti va koka vanhu no leswi swi hi pfuxela marhambu ya swindzwanyana hikuva kokwani va hina va koke ku vava ende va nga koki hi mhaka mali leswi a va koka hi nkani ku lava ni ka va nga lava va tlakula munhu so we wantima wa kha kahle ku vanhu ya khwela ka nqolo yi kokiwaka hi munhu un'wanyana u khwela bolonyini leyi kokiwaka hi munhu un'wanyana hi ku ti hakela mali swa yini swo swi nga ka swona nkarhi u ndlulile leswi tourism yini ka hi tourism leswi swo hi vuyisela xikhale lexi hi nga dya xi hanya so mutsakiso ku se ni kuma mali wa nghena Kruger sweswi u kuma vanhu lava nga wa vona leswi valungu va tlakula hi xo xa ku yisaka a khwela van'wana swo endliwa Kruger yo u nghena va hi tourism u khwela leya munhu va koka ka tinhonga vanhu va dlaka va haka lomu va famba va vona no this is not good loko wo buka eEurope valungu va twana ngopfu hi xivongo Europe loko wo za u nghena Portugal matiko hinkwawo lawa ta mafamba mara laha ku lava ku tirhisa mapasipoti vanhu lava tirhisa mali yin'we European Union yes why hina hi nga endli African Union hi mhaka ku ri tirhela swikhwameni swa hina ende vanhu va meka sure swa ku ti-border leti a ti ve koho a hi hanyeni ka sweswi ku vanhu va ta kota ku hi khinyaveza phela loko vanhu wa vona nkomiso leyi loko vanhu va fana tiko ri fana ni nkomiso loko vanhu lava vo va ka tikomiti ta divided like this a swi hlangananga swilo fast is easy ku vanhu lani nga va lwisa ntlhani va defeata hikuva a va hlangananga mara lava nga ka nchumu xin'we it's not easy
lexi nga la xa xitawulu ku Yeah. sungula lexiya lexi xi ta sala xa hanya So industry, ti-industry ta refinery ya gold white ya ku handle ku ve gold cheliwe la ti-hosi ta hina leto culture leyi ti na yoho ti na low culture la ku loko ni kuma mali la no famba ni ta tshama Dubai phela Dubai malembe ndzhaku hi 2000 a ku ri ndhawu yin'wanyana ya desert yes mara namuntlha is a high potential yes i doroba ra kulukumba Misaveni. misava hinkwayo vo ti endlela hi tsandzeka yini hina ku ti endlela Dubai wa hina la swi simple Ni mali ko? yes la Africa la hi kona ku nga na ma-reserve lamakulu ya ma-hydrocarbonates yes mara a ku endliwi nchumu ma-hydrocarbonate lawa a famba a ya matiko ya le handle hi tlhe hi xava hina hi xava hi vuyisa laha mara swi celiwe kwala ka yena so hina first of all ku hi ta kota ku hi katsana hi va nchumu xin'we ku lava ku hi tiva timintsu ta hina za vula Zahara umuntu ongazi la esuka khona ufana nomuntu angazi la ya khona hina hi kahlekahle hi ti tivi swa ku hi va mali ya kwihi huma kwihi loko a hi tiva swa ku hi huma kwini hi va mani a hi ta kota ku va ni hi hlangana hi patsana hi va nchumu xin'we ku na vanhu va ntima lowu i vana va valungu that's why valungu va ku divide va ku he loyi munhu wa ntima loyi se a nga dyondzeka ku na swin'wanyana ka leswaku funda xa xikolo loko munhu a za a endla ama-degree lawo va mi gcokisanyana swilo swa ku nge misisi ya valungu ya valungu se ni tivutisa hawu u nga ri kota ku hleta ngopfu loko u mbale lexi xa misisi ku humelela hi xi vula yini leswaku munhu luya hi leswi a nga dyondza se i mulungu se i mbalisiwa misisi leyi ku na swo swin'wana swa ku wa tiva swi ti komba kahle swa ku hina le ku phukisiweni ende hina hi swi voni hi vanhu wanta swa mina vhela ni le ku tivutiseni nchumu xi na xikhwexi na swaku xi xa yini xa ku why munhu i fanele gqokisiwa misisi hi ku yena se a endle vuloya misisi ya valungu wa nga endliwa swi le ndzeni ka hikuva valungu a va gqokisiwi leswi vana yo endleliwa misisi ta gqokisiwa so hina ku sangula hi fanele hi ti tiva swa ku hi va mani hi ti tiva swa ku hi va mani vanhu va ntima right good valungu la dyondzo loko mi kuma mulungu a kokakokiwa loko a za ku kokiwa ku na crime ya ku fambelana ni swa ma-drugs kumbe yini mara hi ku mi kuma va koka ka xitarateni hi ku etini no kumbe hi ku mi sola ku i na mali yo tala a nga soliwi hi ku swa mi fanele wena wa ntima swi ku fanele so hina hi xihina hi tshembani a hi nyikani risima hi ta ri kuma njhani risima okay a ngheni ka tile ka makani ngoma leyi vanhu a va endleka swilo hikuva ni nga ri na mali yo liya ku yi kuma easy ka sweswo va swi kumaka swona ende leswi a va hi dyisa swona a va hi dya hi ndlela yin'wanyana ya ku huma endleleni manje loko se i helile mali liya a va nga swi tivi ku va ta va ta kuma yin'wanyana se va sungula ku hlupheka so ka makani vanhu va swa ku hi le kwini ku endleka yini ka makani i ndhawu yi nga kona eMozambique ya ku munhu kahlekahle is like a restaurant ni ndhawu ku tlanga kona ya ku loko u nga ri na nchumu a n'wi u ya kona hi ku le mali yin'wana na yona ya pfumelela ku ta dya u nwa kokoleha hambi loko u nga ri na mali va kona va ta fika va ku nyika u ta dya kokoleha so ka manono hi kun'wanyana ka ku ngheni mani na mani ku nghena loyi a nga na swona okay so loko va ku tile ka makani swa ku nyamutlha ti tlanga ka makani nga ku na nchumu va ku na mali va ta tlanga le ka makani okay hi January ti le ka makani va ta tlanga ka makani ni ndhawu ka ndhawu leyi hikuva va nga ta tlanga kona hi ka va na nchumu leha loko ri koho u ta tlanga hi le ka makani ndhawu so loyi a nga na swona i wa kheta laha dyaku kona mara loko a ri na swona u ta tlanga ka makani u ta tsaka kahle u ta tsaka hi ku dyiwa leswi swi endlelaku mali ya wena ku hambani nombu n'wana so ka makani ndhawu okay Refila boy
iqamba ngoma kumbe risimu hi swilo leswi a swi vonaka swi ka swi hanyiwa hi vanghana va yena hi vanhu lava vonaka siku na siku na swilo leswi a hlanganaka na swona ka vutomi ra yena hinkwaswo leswi loko ku ri hi sweswo hina hi va hi ri safe na loko hi endla ti-mistake damini ka Rifula Boy na chava kumindzuka siku ya na ri se kwa ku huma risimu ra ku na munghana wa mina lexi mfo u blind hi ku vekatela marito ya wena u blind mina ni la ku hemba wena twa swa ku ndzi mvoni risimu kumbe vuyimbeleri swi fana no journalist yes a hi nga ta ku chava we ku journalist u famba u kwala mahungu yes wa mativa mahungu lawa fanele ma nyikela vanhu yini na mahungu lawa ku fanele vanhu loko u tsala buku hi mina u tsala leswi ni nga ta ve ni ku byeleni loko u endla interview vanhu va fanele va ku chava ku hey luyana musi i journalist se hi nga buleni tala kaya nga ta tsala mahungu na swo mandisi na mina ni muqambi ni tsala wa tingoma ni tsala leswi swi humelelaka vanhu leswi endlekaka a society so a ni swi tirhisi ku va ni ta heta swiviti swa mina leswi nga na swona na mina ti-arguments na vanhu mara swi heleli ka ngoma tingoma loko za swi fika lomo ku ni swilo lana se ku nga twanyakoka ka ku twanyeka linyavermele red line leswi heza futhi se swi endla mhaka ku nawu hi tshoveko u hi boheke mavoko swa nga ha be munhu un'wana loko a swi koteka hete u n'wi ba kunene se ku kota a nga ha beki munhu ku nawu wa yala u hi bohe mavoko made communication made mpama ya mpama indlela ya ku va ni communicator ya se yo itokala ku mali loko munhu u tirhisa mpama i conversation mutatwana communicate yeah so leswo a ni rhandza ku vula swona swa va yeah joko tingoma swa ntirho swi fambelana ntirho wa mehe wolowo okay mara leswaku ni rumuwini hi ku ni rumeliwa hi valandzeri va mina le va ku ni vutisa hi Pahito Mathebula ayo ona yini muyisa luya kona mitwakale kahle u nga a mi ri vanghana masiku na swo swi tlehehla vanghana vanghana na leswi kahle i ta fana swi tiva ku a one kwihi no yena a yi gcina swi twisisa ku a one hi swi twisisini ya se ni swo swi vanghana bula vana va nge swi twisisi ya bula teka ya lena le na yena ku a swi twisisini ku nandzu wa ya u ri kwihi loko a nga ti kumanga nandzu a ta va nga twala a yi gama tshama hansi a swi vona no mara mina ni moxa ku misa loyi so ni fanele ni ti vuyisela ka yena hi tshama hansi hi khuluma se ni n'wi rivalela hi tshama hansi hayi leswaku a ni twana ku ri loko mi rivalana mi ta ba ngoma i kwihi ngoma ya kona a yi se yi ta no wa tatwa ku famba ka nkarhi ni swilo a hi hlangani na ku va na ku a hi ngo kolota munhu a hi ngo kolota munhu koloti munhu loko hi ri ku hi lwise hi ta kombela rivaleni kasi a hi yo sangula ku lwiwa na Machungu vo swi kuma ka hololiwa mara vo a va nga ri koka swo a va nga ri kosa a hi koloti ku va hi ta kombela rivaleni una xivutiso ya vera vo na swi tiva ku ri una xona vera vo ni hayi a no tsakela ku ri va ti thopa ku tiphata ti pata mina ya cinca blues double kusoso pashongeni ni calendar wa sports ka van'wana va fanele ndlo football celebrity lo wi mind show ni makesha pora galinya farinya mala chanani gara bicycle ni funungula wale onto silo ababhoje goko lawa ku dom ni vungu was that Lindy mine yes ni umala kushoka ku byala na baba me so lo mdelela ndamfambisa manange mina maringe ku endla xivongoni wa katuva ni dyi nyama kona ni dya mavoya kona hi mina a hi ngheni lawane Rifula Boy yes i tswaleliwe emutini wa njhani
Fila boy itswalelwe emuntini nje wamuntu normal la ku nga na nawu nga na vanhu kule ku fana na majaha man'wanyani ma nga kona ndhawini a ni tswalelwe nga vuhotsini swo swa ku kumbexana no hanya kahle ni tswalelwe emutini wa normal la ku ka ku nga chuti swakudya ku nga yini loko yi tihomu na me ni lusile ku fana na vafana van'wana swin'wana leswi vana va nga tlanga hi swona na me ni tlangini yini a ni lava ku vutisa mhaka ya maxelo ku na vuxaka u ri njhani na swin'wana okay a hi nyiminyana leyi hi ta vuya hi yona sweswiwani ku ri mi yi hlamula kahle ku ri vele ku na vuxaka na mina ni rhandzi ku yi hlamula ni vanhu vhene yi hlamula a ni yi rhandzi ku yi hlamula hi ku vanhu va dina va teka va relate ta swilo swa mina leswi mi na mahanyelo ya maxelo swilo swa ngi hikuva ni mina ni ri n'wana kumbe ntukulu leya ka maxelo se swi kumeka ngi mina ni hanya leswiya hi ku hi mhaka ku luyana maxelo ya endle swa yena a fambile mina leswi swi endlaka swa mina mun'wani yake image ya yena ndlela yena so ni nga tivi loko ku na relation phakati ka swona a ni swi tivi swa va le hansi Hindi more than 1 hour. So important. Hindi more than 1 hour. That's why kanisa cheka ndio kumda cheka phone kusungula mouse. Itawa kutusungula phone. Ali kucheka ndio kumda cheka phone. Oh, okay. Mouse okay, ani ni sungula na wala. Batswari ba ko ne kwa. Manna papa ba hanya kwa kahle. Okay, and then bama kwenu banga lava vanga ko bathu itu mwina mi kutswaliwa kama mina number matebuli yo kuna problem yin'we musi leswi va swi vulavula ku swa matebula leswaku matebula i va nga tlharihanga kahle a yi swona musi n'wahosi i ta na example ya ka sweswo hi ku wa vulavula swilo leswi va ku swi mi karhata hi tindlela hinkwato hi n'wahosi mi hlohloteriwe hi yini kumbe hi mani nqambi leyi nga mi hlohlotela ku na n'wina mi ze mi nghena ka timhaka ta vuqambi hi mani a ni hlohlotiwanga hi munhu ni hlohloteriwe hi leswi ni nga swi vona swa ku a swi humi swo tikweni so ni vona swa ku a nyiko leyi ya ku yimbelela ni na yona ngopfungopfu kahle a ndi na yo mara ni nga tivi swa ku ni ya kwini se ndi ya hlangana na va GMB na va Lotex Mjongo va Wemfoto studio hi laha so na mina ni wabona ni yo va na vanhu lava nga ni pfuna ku fika laha mi nga fikelela nyiko leyi huma nga GMB na Lotex Mjongo mara swa ku hlohloteriwa ku he wena u fanele no ku hava lava nga tsumbula ku ri mina talente ya ku yimbelela ku na munhu hi mina ni nga tsumbula swona se voho va ku no hina hi ta rikoda hi ndlela ma ta ku ri kumela yena mi ve nqambi kumbe mi kote ku humelerisa nyiko ya n'wina hi ndlela ya ku yimbelela hi nkarhi lowu a swi tika kunene a swi tika ngopfu ku va u yimbelela nkarhi lowu ku kuma studio na le Mozambique ku nga ri na studio yes a hi rikota kwala joni so vo GMB vo va ku sungula ku tisa music ka Gaza mara kuma swa ku vana va nga swi tivi swa ku swi endliwa yini swa yimbeleliwa ka njhani so hina hi fika hi va hi swi endlela hi mavoko ya hina hi qhubeka na swona va ku vona GMB na Lotex va kona ni TJ vanhu va ma-businessmen un'wana ka swilo swa yena talent leyi a va yi tshikanga va hanya ka yona mara munhu a ni riwa ti va ti-talent leti ya music a hi vanyingi va dyaku hi swona hi ku kwala phakati ku na problem va hlanganaka na tona so vanhu va heta va nghenile ka mintirho yin'wanyana hi ku leyi a yi jisi yo endla hi mhaka ku swi rhandza loko wo nghena u tibyele ku u ya malini u ta tsukula kahle swo humesa mali swo humesa ende swi lava ku na vanhu lava mapfurha makatlawa a ku seketeriwa hi ku leswaku seketela ku dlaya talente ya van'wanyana ku nyika munhu wa ku pfumala talente mali hi ku swa endleka hi vona vanhu va nyinga ku
va le ka ti-show ta tikulu ngopfu mara loko buka ku na talent hileswaku xaka ra xin'wanyana nga koleha se ku endliwa mani lambering ya ku hayi a hi hlantsweli mali leya ku ta va ni 300,000 ya ku va ni ku ta ku ta swa swi yimbeleli ku ya tekiwa munhu wa ka a nga tivi nchumu hi swa xiyimbeleri i fakiwa leya va ku hayi nyikiwe 100,000 kasi 100,000 i ya ku dyeni na xaka ra yena i tlha yi tlherisela ndzhaku ka xaka ra yena ku masala ni 10 20 so ku dlayiwa talent hi ndlela yoleyo ka ngona that's why vanhu kambe tinyingi va 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 balekelaka ku vanhu va ti endlela mintirho yin'wanyana hi ku laha a swi fambi. Okay. Ngohosi mi ve mi nghenelela ka politiki mara ko ka politiki na sweswiwani ni kona ngopfu phela politiki endliwe no ya loko munhu ku na politiki kambirhi ku na u endla politiki na u ri kokwalani ka ndhawu yeleyo ku va ni u nyikiwe xitulu swa ku okay xitshungu xi ku nyikile ndhawu swa ku tirha loko u nga nyikiwanga obviously yi endla ri kule sweswo ni za ku vulavula ni kutani hi koho ku endla politiki ka vona le ku yi endleni ku na executive ni le ya ku yi endla na ri kule so executive le u koleha phakati pfumeleriwile se u nyikiwile xitulu so kuma switulu swa hina swa hi fanele swi kumile palamende va yivile lava va nga vona swa ku yi ngi mali nga ta ka yi nga ngheni phakati ka vona hi leswi a ni swi vula ni kona phela vanyingi va nga leha ka switulu leswi mina a ni le ku lweleni ka swona a hi swa ku vo swi tiva leswi va nga ka swona vo yo fakiwa hikuva vanhu lava nga phambeni ka swilo leswi va vona leswaku ngi ndlela ya ku vanhu va nyika maxaka ya vona mandisisi hayi ku ta lweliwa xitsungu that's why loko u vutisa xitsungu u tshama hansi u vutisa munhu lweyi va ri yena munhu lweyi a mi yimelelaka hi n'wi mi nga n'wi vhota va ta ku hayi mi tivi na ku mi tivi mara hi ku va ni n'wana ka Frelimo xaka na yena likulu leya i le phakani i vulavula swilo leswaku a hi swa xitsungu swa yena ende culture leyo i dlaya Frelimo ngopfu hi leyi i ni vavisaka ngopfu ya ku Frelimo loko a lava ku endla swilo i vulavula hi vito la xitsungu ku ve a xitsungu kuma swa ku lava va ka youth league a ku wena tatana nyusi xitsungu xi na wehe xitsungu va mani hi ku hina hi kona hina hi vona ka group yo leya youth ya vona why ka vula ka youth ya Frelimo i na wehe a nga vulavuli hi vito la xitsungu ku va dyi na xitsungu loko fika nkarhi wa ku dya va dya va ri voxe ende va swi kota ku bandlulula pero loko ku xitsungu u include nambe munhu wa opposition mara loko ku xitsungu ku ve n'wina loko ku dyiwa vanhu va opposition ma va chiefta lava ka va nga ni maxaka tihosi ma va chiefta hey wena loko za n'wana wa Frelimo wa ka hina mara loko se mi vulavula vanhu va Frelimo xitsungu i tiko hinkwalo that's why hosi loko a za votiwa a nga ha fumi vanhu va ka ANC kumbe va ka Frelimo se i fuma tiko hinkwayo na loko a vulavula i fanele a meka sure swa ka nga peti timhaka ta maphati i peta timhaka ta miphakati ta mapartini va nga ti peti mara leswi endlekaka ku matiko ya hina ya la Afrika hi sweswi swi vonaka va peta i kula ku vulavuriwa hi phati leyi loko n'wari wa laha wa tati mara loko ku hela masiku ku vulavuriwa swilo ku katsiwa xitshungu hinkwaxo u vutise mani swa xitshungu xi na yena hi munhu xa murhandzi Ngohosi ni kombela mi khipa ka swilo ku na swi tiva swa ku loko mi ta za mi fonela va ku wese hi ku kumi mari loyi hi se mi kuma ni ku na swi tiva swa mi ta za mi kuma loyi a ta lwela ku susiwa mina so a hi humeni ka vana a swi lavi swo sweswo loko mi lava ku negotiate ta mina a hi negotiate va ku kanjhani ku yo huma wun'we ku vula ku se na swi twisisa na yi tiva mhaka kona ende swi ta ve swi tirhisa swoleswo wa swi vona ende swa boranyana phela hi ku va rhange hi wena ni vulavula na vona so hi ku va ni yi tivaka swa ku mhaka leyi lana nga kona i endla make sure swa ku mi nga ngheni hi ku hinkwenu a yi fani pe hi tirimi ni mavulavulelo van'wani va vulavula va jemuri swa ku ni n'winyi wa mali a va pfaliwa swa ku loyi a nga wa swi kota munhu hi munhu loyi a nga ta va u dyile swa ku wena n'winyi wa mali u twa hi yehe mandwisa so mara leswo for mina hi mi ni vonaka swa ku musi loyi yi anga na beef na leyi because me even na loko swi tani a ni va pfaleli handle loko vo va lava manyana na swi kota hambi ku nyikeka contact ya vona mara vona maybe hi matlhela ya vona va nga swi kota ku vula swa ku a hi mi tivi munhu loyi mi khulumaka ye va vula mina na swi vona swa ku va nga swi endla so nkarhi wun'wanyana vanhu a va swi twisisi mhaka hikuva le kule na swilo but to be honest
mina no dlawela ku va ni munhu nambe hi wena ku yona ni ta ku byela swo karhi u famba nga swona ni nga ta ku fihlela ni famba ni ku gega ni ku tumbela ni ta ku byela straight so swoleswo swa byala azondo vanhwini ku hanya ntiyiso as I told you ni ku sungulela a ntiyiso loko wo yi tsumbula phakati or u byela munhu ntiyisa leswaku leswi hi swona yi ta ku zonda vatsongo va nga ta ku rhandza hi vanhu vulavula mavele ntiyiso a ku hava loyi a yi tsakela ya va maybe ni pimisa swa ku behavior leyi nga va yi ta hikokwalaho ka ku munhu hambi loko va munghana wa mina ta ku byela swa ku leswi a mpfota a wu famba nga swona leswi wonile leswi a hi swona mara a yi wena ku tirhisa kahle lona lero ku ri kota ku tsundzuxana ku ri la Mozambique hi lo na themba nambe South Africa a hi lona ale ku va ni ta kota ku survive ku la ku wena u ri brasha vanhu frefa munhu nambe loko a wonile mi byela boss wena u fambe vundi leya a wonanga u endle swo u ya kule vutomi loko wo tshika wo vhela boss ya wena kumbe munhu loyi a nga henhla ka swilo u mi byela ku wena hayi leswiya u swi famba ka swona va ta ku judge ende u ta va u pfaleliwa ti-channel Mashele kambe rin'wanyani i byele loko va ri aeroplanini ni byela vanhu va yena hikuva vona swa ku tiko ngi ra tsekatseka ku na minchumu kala nga fambi kahle loko a vutisa lweyi hinkwavo va chava ku mi byela ntiyiso vo tira ku jikajika saya vanhu lava va tshamile ka konseli lemisaka hava mi nga ni chavini ni kombela ku mi byela i ncini ni swi vonaka ku na swilo ni fambaka kona mba ni fambi swona ku yo pfuka va un'wa hosi na yo chava ku byela hikuva hi ku kumbexana tiko ya dlayiwa mara boss a leya a wu fambi swona va u famba wrong too much ende swi ta ku kokela swilo swin'wana swa ka a ngo ta swi twisisa iyo khwela siku leyi va nga ku mi byela ntiyiso a mi khulisa hi xitulu lava va nga mi byela mavunwa va tala ku mi frefa a wu famba swona u famba swona a ku mi nga dlaya tiko mi nga mi na ntiyiso so a culture leyi ya ku ka ku nga vuliwi ntiyiso Mozambique yi kulile hi ku vanhu va hanye swona swi hanyisa vanhu mavunwa na ku kala munhu a nga yi rhandzi ntiyiso swi kulisa vanhu leya loko wena u tiva ku hide ntiyiso mavunwa a ri wo ma rhangisa ku phambeni hi wena u famba ku phambeni so it's just like that mizimi nga zama maybe ku ri mi nga tshama hansi mi languta ku ri maybe problem yi nga va ri kwihi na yena ni ku languseni ka nchumu va lavi nchumu ka vona a ku na lexi ni xi lavaka ka vona so ni la ku languseni for what Ngosi hi mani kambe leyi mi tshamini mi ri one mi ku loko no endla future na mi se luya hambiloko no tshika vukambi ni ta va ni right ayikho ku hambana yini mi twa nga ri mi swi fikile ni right because me a ni yimbeleli swilo swa ku va ni ta tsakisa va tinjanganja ni vavasati ni yimbelela swilo leswi fambelanaka ni tiko ende vanyingi va swi chava so i mani ni nga ta mi vitana loko hi endli featuring ka swilo leswi vanhu va swi chavaka they are afraid so swa mi swi hambanile ni swa vanhu vo lava hinkwavo handle ku landzeleleni ka munhu ku kombela ku ni ta duma ndlela mi a ni lweli ku duma ni fami yo titele hi yoxe hi mintirho ya mina so ani na loko ni buka ni voni swilo sweswo maybe vongota munhu a ta ni kombela va nga endla swo karhi hi mina ende femina ni lu na yona ni yende ndlela leyi yi nga very easy and free hambiloko mi nga vitaniwanga ni na problem na hanyi swonje loko hi tile lavana hina ho va vanhu njhe a hi mi hakeli nchumu na n'wina a mi hi hakelisi nchumu mara ni fila nga ri ku mukolota leswi nga mukolota ku swona i ku va n'wina mi na vandla n'wina swilo leswiwana ni switubu swi ya voniwa hi vanhu vangani kona kwihi na kwihi na kwihi van'wana vo ka va nga swi tivi mina because I believe vanhu vo tala va nga swi mi nga swi ndlela kahle swilo vandla ra n'wina na leswi vanhu va fanele va endla swona va landzela loko va lava ku ta joyina vandla ra n'wina va landzelela swona hinkwaswo ka swona mi vulavula hi ta politics yes ni vula ku ri a ni ri mavona hi yota hina njhe hi YouTube channel leyiwana ne a hi hakelanga nchumu ka n'wina ku ri n'wana sikombela ku hi mi hakela mali yo karhi na n'wina mi yisaka mi nga yi koxa mali ane
and na hina a hi nga ta vona ku n'wahosi hi hakele leswo karhi hi swona Yeah. ho tlakulana Sure. and ni sure ku ri mi tlakula hina because of vanhu vo tala a va lavi ku vona mina va ni tivi ku tiva n'wanyana va tiva n'wina hi laha va lava ku ta tivaka ngopfungopfu hi vutomi ra n'wina Yeah. leswi mi yi endlaka swona the reason why ni endle swilo leswiwani hi n'wasi loko ni lava ta mi byela ne ni tshame hansi ni languta ni kuma ku ri tinqambi to tala to fana na n'wina ti pfaleliwa a handle ka ti-platform ti nga le henhla laha mi fanekele mi humesa ku titlula n'wina loko mvuya va mi nyika interview ka radio va ta mi vutisa ntsena timhaka ta music leswi swo tala leswin'wanyana mi swi endlaku mi nga busy swona sayitini a va na mhaka na swona na ku ri rifila boy wa le kwihi i huma kwihi van'wana va swi tivi na mina no swi tiva ntsena ku ri mi huma ka xongo mara ku ri mina va makwenu kumbe mi firstborn a ni nga swi tivi no sungula ku swi tiva nyamuntlha ma swi vona ku na mhaka yo tala leyi vanhu va pfaleliwaku handle eka yona because of entertainment industry i focusa ngopfu ka leswi mi swi endlaka loko mi ri na album leyi ya ku yimeseni va focusa ngopfu ka album last ni vona mi ri na interview ka tv a mi ya yimbelela risimu rona reriya ri nga na ku ri musi a ni ri tele so a ni vula ku ri hina tanihi hina hi nyika platform ya le ku khensa ku ri mi nyika nkarhi wa n'wina ne mi swi veka a rivaleni kahle ku ri vandla ra n'wina leri ra politiki i mani kona munhu loko va lava ta joyina i joyinisa ku yini mi imela yini principle ya vandla ra n'wina i yini Good. Bandla ra hina ri vitaniwa ND, New Democracy. yes Ri yimela yini? Bandla ra hina ri ta hi ndlela yin'wanyana na hina vinyi va lona Xitshunga hina ni nge ti vuli vinyi ende rito lero ya la avoid ku vulavula. Bandla ra hina i Mozambique. I bandla. Yabizisa? Hiyo party ya hina. Why ku bandla ra hina Mozambique? ND nje kuba indlela ya ku kombisa hi yona mara bandla ra hina Mozambique hileswaku hi lava ncinco hi lava tiko ri va ra va Mozambican ri nga ve tiko ra vanhu va maphati swa ku wena wa ka phati ximanyana wo fanele ku u hanya kahle u nyikiwa ma-opportunity wena u ka u nga ri wa ka phati leli a wu na opportunity even though loko yo gcina hi tekile kumbe mfumo kumbe ndhawu ya ku va ni hi mfumo a ku na munhu hi nga ta mi landzelela hi nga ta landzelela munhu hi lwa na yena hi timhaka ta ku hina focus ya hina i ku developa tiko na mun'wana na mun'wanyana lweyi a nga na mvono ya ku developa tiko a hi lweli ku va ni munhu a hi tekelani xi hina hi tala tshama laha hi hina hi fumaka and then hi hina hi dyaka lavan'wani va nga jika ka hina no hi together hi kulisa tiko swin'we u na mvono mara a wa phati leli we are welcome. yes That's why vanhu slogan lexi xi endle vanhu va va na hina ngopfu yo yiveliwa ti-vote mara vanhu a va vhoteka va swi tiva leswaku vanhu lava taku va ta cinca munhu a nga caciwi kumbe ku hlongoliwa mavhengeleni timhaka ta ko a wa phati ya Frelimo i fanele caci u nga xavisi la ka bazara leri famba ka bazara la ndi ya ifumi yi na bazara leri ku na mabazara laha ya Frelimo mabazara ya vanhu vo ngo tiyakela Frelimo yo famba teketela mali ntsena yo tisa vanhu va yona lava yi nga va veka phambeni ku va nga votiwa kumbe va nga yiva tivhoti va tiveka va ri tihosi so va tibyela swa ku swilo leswi swa vona swa vona i swilo swa vanhu swa mphakati loko Frelimo ku vanhu va nga xavisi ku just imagine loko okay vanhu va ku va nga xavisi va suka vanhu va tshama ku ta xavisa mani bazari i mani a nga ta xavisa kahle ku na swilo swin'wana swa ku vanhu loko a va fanele va swi dyondza siku xitshungu xi nga ta katsana xi tshama ndhawu yin'we loko ri ku lwisiwa wena hinkwenu nyima hi ku lwisana hinkwenu Frelimo yi nge i abuse hi ku tiva swa ku vanhu a va patsananga va divided wa swisisa divided siku leri vanhu va nga ta swi twisisa swa ka nkatsano wa pfuna ku ta ha xibanxana na ku twisisa ku ri matimba a na vona a ma na Frelimo no matimba va na woho vanhu mara vanhu matimba ya woho a va va koti ku va tirhisa a va ma tivi swa ku ma le kwini va chava munhu a nga tamela xibamu na themba ku xibamu xa yena xo va na 10 kumbe 11 bullets 11 bullets a yi nge heti miri xitshungu 1000 ende wa duvula wa ku sangula mara loko u ku wa duvula vanhu va le ku teni ka wena na u ta swi vona ku swilo swi bihe hi xisepu mfo
u ta kwapa va ku tala loko hinkwavo va ngoti tinhloko mara loko vo stand up wehe u ta ngoja hansi xisiku xa wena so hi leswi vanhu va fanele va swi twisisa ku hi leswi zamaka swona swa ku ve na democracy hi lava democracy that's why ni party la hina i new democracy hi ku leya khale new democracy old democracy a yi tirhelanga so hi lava new democracy hi komba vanhu ku swilo swi tirha hi ndlela leyi what is the democracy indlela ku vanhu va hanya ka freedom vanhu va nga boheleliwi ka nchumu xa xin'we munhu a nga byeliwi swa ku hey for we vota manyana loko u tshama u nga voti swona la u ta chachiwa ka ndhawu yo karhi swi teyinini a swi fambelani leswi ngosi ka munhu o kha a nga tivi Mozambique loko mo lava ku hlamusela hi Mozambique mi hlamusela hi tiko ri nga njhani u tiva Mozambique tiko la kahle ngopfu in terms of mineral resources swilo hinkwaswo swi kona Mozambique mara hi ndlela ku hlamusela munhu ku Mozambique tiko la njhani a Mozambique tiko la bad politicians vanhu lava va ngo pimisa makhwiri ya vona ntsena a va pimiseli xitshungu a ku na bad service delivery kusuka ka masipala wa nghena ka government le kule hinkwako swa fana swo swa vona va na moya wun'we loko va nghena va la ku tirhela vona a va tirheli mphakati n'wana na un'wana loko a huma loyi a nga fuma ho vona munhu swa ku i nghene loyi imbaxini se huma nyukile i nghene imbaxini huma nyukile mara ko tikweni a ku cinci nchumu so a wu swi vona swa ku na u yivela kuna wena corrupção va nga yivi a va ngheni va humesa sweswi va nga nghenisa swona hi ta swi vona ku hayi vanhu lava tirha mara wena nyukile tiko li nga nyuka a corrupção so munhu loko u lava n'wi bulela Mozambique nto mi byela swa ku tiko leri nga na hinkwaswo mara li nge hluvuki because a property ya Mozambique yi endliwe hi tihosi ku vanhu va ta kota ku yi tirhisa ku kombela ti-donation matikweni man'wana hi ku loko Mozambique u gaya a ti-donation ti ya tekweni vana ka ha na tiko laha vana va funda ka misinya ka ha na tiko ka ha na tiko loko va byala nkarhi wun'wani ni lava ku va fanisela ni ku hey South Africa wa yi vona mkhoperi South Africa na Mozambique a leswi nga Mozambique swi kona njhani la jona and South Africa se yi ceteli swilo swa yona mara still ya zama ku manager hi mhaka ku yini a ku nyimeliwanga hi vanhu va ntima ntsena valungu va kona so ka ha manager mara hala swilo swa kona hinkwaswo swi fambetele hansi tumbetiwe khasi liyana ngheni i ta ta refinery la joni wa swi nga endliwi la kaya a yi endleni laha hi ku kula material lawa ma refiner ku fasiliya ndle u ti endlela swa wena nje i masipala yinini swi vitaniwa governor autonomy why mali leyi nga ta fanele ya tirhiwa hi vanhu va ka Xokwe ya ka masipala ka Xokwe i fanele ya jika Maputo se Maputo ko va nga ta tsema va ku va va nyika va yi vuyisa ka Xokwe swi endliwe leswi yi lava yini ka governor central mali leyi hikuva vanhu va fanele ku endleka yini hi nawu loko va ku governor autonomy va zama ku va ni mali yo leyi nga endliwa laha u ngo mani va president ra tikonta ntsena mali yi fanele tirhela laha ya lava yini hala yi fanele tirhela laha yi nga huma kona yi hluvukisa tiko lela so leswaku yi tekiwa yi fambe ya hala se hala n'wingalebala a hi chotanyana hi xitaratinyana se va ku hi ta khiva after 5 years ku mali a yi kona yo suso ya se ni ya dliwa se swona hingosi ni na munghana ne a nga Nqambi i yimbelela is very controversial fana na mina a nga twani na masipala a nga twani na mfumo lowu wa la South Africa hi mhaka ya ti-challenge leti a ti vonaka yena ne so hi mhaka ya ku yimbelela ka yena loko ya a kha a nyefula leswi va swi endlaka kumbe a va kombekisa ndlela ku leswi mi swi endlaka hi swona loko mo endla swona a yi ta va right va zamini va mfumo ku mu nyika xitulu xo karhi va ta vula ku mu pfala ku ri a nga ha vulavuli nchumu mara i yaleyi ni lava ta twisisa ka n'wina ku ri xiyimo xa tani ka n'wina a xi tshama xi humelela laha ku
kwele Mozambique ku ri va fika na swona ku ri Muyisa loyi hi yena nga one and hi le ku pusheni na nga hi le matimba kusukela 2008 kufika nyamuntlha leswiwa we're talking about for more than 15 years nyamuntlha loko hi tshame laha mi kha mi ri busy mi kha mi lwela nchumu xin'we and nyimpi ya n'wina a mi yi ndhaku and a mi gwaji a va zama ku ri maybe va nga ku hey hi mfumo u vulavuleni hi swi twini mani hi lexi khombanyana na wena u ta kota ku miyela u huma ka swilo leswiwani ya whatever lava va lava ku nyika munhu yelweyo xitshamo a va nga phazamanga a va lava ku vona vutivi la yena a ni nge xiyali hi mhaka munhu hi ku hi ko leyi a ni faneleke ni tirhisa koho ku va ni ta kombekisa swa ku hi lava ku endla yini wa twisisa swi hambanile ku fika va ku teka mali va hi leyi mali vo ku nyika xitshamo lexi nga ta kota ku va ni ta control leswi wena u nga swi lavi u ta swi endla take it and show them that you can so leswi u swi vulaku ka mina a swi humelelanga hi ndlela leyo ku tisiwa timali ta ku xaviwa swa mugwavulakulu ni tiyala ni ku a yi tirhisi swona leswi a ni la ku xaviwa Muyisa loyi ha vulavuli manje swilo ni nga vulavuli ni ku loko lexi ni nga va hlamula xona yo loko n'we mu lava ku ni miyela endlani swilo swa kahle ntamiyela a ni nga ta kuma nchumu xa ku yimbelela hi xona xa ku biha but as you continue mu endla swilo swa bad ni kuma matimba ni swilo swa ku va ni yimbelela hi swona so a swi lavi swi dinge ku mi tisa mali la a lexi a mi ta xi endla nga ri ku va ni mi famba mi ya cinca maendlela ya n'wina ni rihanyo ra n'wina swi ta endla ku swi pfuna a mphakati lana ni nga ta kuma nchumu xa ku khuluma hambi loko no khuluma mphakati loko u vona swi endla u ta ku ha musi loyi a beda kweleni so Muyisa loko ni mi vutisa hi n'wahosi ku ri why n'wi tekanga xitulu lexiya i te ka mina ku hi mfumo loko no teka xitulu lexiya va nyika kontraka va xana matirhelo ma masiku laha tikontraka va nyika kontraka ya 3 years endzhaku ka 3 years va nga ha yi renew kontraka liya ivi mina se ni ya jika ni sungula ku yimbelela hi swona ku eka 3 years liya maybe swi nga teka ni nga ha yimbeleli ku ri ku na problem ivi loko se ni ya sungula ku yimbelela vanhu va ta ni teka serious na ku va ta teka ku ri Muyisa loyi loko se a ri ku dyeni a nga ha vulavuli se leswi swi ya hi ku wena a ku dyeni lomu u yela ka ya dya ku ri wena kumbe a ni ri that's why ni vula loko xitulu xa njhani xa fambelana ni swa mphakati na xa ka masipala swa ka masipala ntongo yena a lose chance because kwaleya hi laha fanele a kombekisana a li phakati swa ku mina ni la ka ya endla swo karhi leswi a ni swi lavi leswi a ni va mi nyikile chance va mi nyikile chance mina loko va nyika ku leyi chance ni ta yi tirhisa leswi ni ta kombekisa swa ku mina phela munhu vona ni vulavuleki a ni la ku hi endla leswi ni leswi swi nga swinene phakati ka vanhu ni kombekisa vutivi la mehe ni mavonelo ya mehe swa ku mavonelo ya mehe loko ni ma implementa ma vuyisa yini mabindzu la yini vanhwini hi n'wahosi maybe a ni tivi kumbexana maybe mina ni nga va ni kha ni twisisa swo ka swi nga twisiseki na ni twisisa hi leswiwani swa ku ri maybe Muyisa luya hi ku I believe ku ri na le ka Frelimo va nga va ri kona 1-2 vanhu va nga ri ku endleni swa swinene mara namuntlha loko hi languta Frelimo hi languta ku nga ri i vandla lamakamba ANC va kona vanhu va nga le ku tirheni kahle lava hi va tivaka mina na n'wina ku va na lava vo kha va nga endli swa kahle mara loko hi lebela namuntlha ANC hinkwayo hi lebela u nga ri i kamba ra vanhu lava endlaka swo biha vo kha va nga landzeleli na yes so ni sure ku maybe na yena a nga va a chava sweswo so u yi tirha njhani loko u fikela xiyimo xo fana lexiya a ni that's why ni vula mina ku i xitulu xini va nga mi nyika xona ya specifically ni nga ka ni vona swo leswi ku na xitulu xa ku va ku nyika kumbe a wu executive yes a xitulu xo va ku hambana ku xi tirha nchumu xa ku ku pfala se swa hambana swo leswi loko vo mi nyika xitulu xa ku a va na rito kumbe va kokhe i member of parliament i member ya assembly sweswo a ta swi tirhisa hi ndlela ya ku va ni rito leyi a ta twakala ndhawini ya right hi ku leyi a fanele a vulavula kona hey vanhu va ri 1 vanhu va ri 2 vanhu va ri 3 okay hey mahungu mi nge heli ku ta hela nkarhi ntsena loko hi ta ku ya na swin'wana leswi nga ta swi endla nkarhi wun'wanyana hi ta endla hambi part 2 loko swi boha ku ri hi endla part 2 vanhu va ka hina hi khese ngopfu too much hi khesa n'wahosi lawani ku ri a va hi nyika nkarhi wa yena nkarhi wa kahle ku ri a fika ya tshame kahle na family ya yena nyamuntlha ku ri sonto mara u hi nyika wona ku ri hi ta kota ku va hi ta ta n'wi vona a hi nyika leswi a swi tivaka vutivi ra yena a hi tsongolela bijana yena a ta kota ku teka vutivi leriya khensini vanhu va hosi Rifila Boy ka Facebook i Felix Silva ka Instagram Felix Silva Twitter
ina yona angana yona na Twitter. oh loko mo vona Twitter account leyi inge ya Refila Boy ayona I fake account. Refila Boy ina Instagram ina Facebook na yini swin'wana ka social media Instagram na Facebook. okay loko va lava buka Refila Boy Okay. Yeah, batirhisa number lengo 072 072 55 55 09 09 323. 323 ndza tsala laha ka screen la vanhu ndza ti vona loko mi lava ku buka Refila Boy swi kota ku ri ntlangu wa n'wina wu va kahle loko mi twisisana leswi a swi yimbelelaka a swi bohi ku ri mi buka loko mi nga twisisana leswi a swi yimbelelaka se mi ta lawula mi ku u nga yimbeleli swo karhi yimbelela swo karhi hi ku vitaniwini ku tinqambi to tala ta hlupheka minkarhi yo tala mitlangwini hi ku byela ku ri mi nga yimbeleli risimu leriya ra ku ri nsati a nga swekanga vuswa hi ku na wa mina a nga sweki vuswa se ta twa nga ri mi yimbelela yena hi wena organizer ya swona a swi tirhi vanhu va hosi vantshwa va hina hi n'wina mi nga ta yisa tiko ra hina emahlweni tiko rin'wana na rin'wanyana laha u vonaku interview leyi ri kona hi hina hi nga na matimba ya ku cinca vumundzuku bya vana va hina hi hina vumundzuku bya matiko lawa hi hanyaka ka wona hinkwawo ka wona the whole Africa swi huma ka hina ku ri hina lava ta endla yini swona vanhu lava nga hi rhangela nyamuntlha leswiwani va gugile vakhalabye vakhegulu van'wanyana va kona in the next 15 years va ta va nga ha ri kona vo tala ka vona so hleketa ku ri wena n'wana wa wena ta va ri kwihi in the next 15 years loko u tshika hinkwaswo u twa nga ri hinkwaswo swi tshamiseke leswi endlekaka u kha u swi vona ku swi rhongo hi vula ku ri hi fakele hi nyima hi hlohlotelana hinkwenu ku ri hi lwela timfanelo ta hina leti vanhu va nga lwela ntshunxeko a va lwela tona hayi lava se va nga nghena ka ntshunxeko I believe mina vanhu vo tala lava nga lwela ntshunxeko lowu va file lava va nga sala sweswiwani hi laha va ngo sala va yisa mahlweni that's why va nga ri na mhaka na swona ku ri ku humelela yini eka vutomi ra hina eka vumundzuku bya vana va hina eka vumundzuku bya vatukulu va vona hi khensini ngopfu vanhu va hosi Hayi na mina ni khensa nkarhi wa n'wehe ku va ni mi ri laha ku dya hi ku engeta yes so ku dya ngopfu funtsi hayi ku dlandlala ni nge hi tateli marito ya ku tala ntsena no lava ku vanhu va twisisa va yingisela kahle njheni nkarhi hinkwawo ka leswi hi nga swi vulavula ka interview leyi swi va pfuna swi va yaka swi cinca tiko na hina loko se hi kurile hi nga ri ko hi swi tiva ku leswi a hi lwela swona hi leswi se swi le ku endlekeni bye bye till next time hi ta hlangana ka episode leyi nga ta landzela yin'wanyana futhi khensini